जय जगन्नाथ सांग माने कहतु केमती अच्छी आशा करे जगन्नाथंकर आशीर्वादरू आपण आपणक परिवार बहुत भलरे थिबे। पुणी थरे इच्छा शक्ति चैनल आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाउछि। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा गायत्री मंत्र विषय रे। तेणु आजिर भिडियोटी बहुत ही महत्वपूर्ण भिडियो। एहाकु आपण केबे भी स्किप करिवे नै। आपण धैर्यर सहित एहाकु आरंभरू शेष पर्यंत निश्चय सुनिबे। गायत्री मंत्र जप कले, गायत्री मंत्र लेखिले, गायत्री मंत्र शुणिले किभଳି आम जीवन में चमत्कार प्रभाव आसीबो आ किपरि रात रात आपणकर परिस्थिति परिवर्तन हो। आज आमे ए भिडियो से कथा ही जानिबा। तेणु आपण मानक मोर अनुरोध आपण भिडियोटी को संपूर्ण देखा चेष्टा करिवे। आज्ञा हाँ सांग माने, गायत्री मंत्र विषय रे कुहा जायछि गंगा समान कोउ भी तीर्थ नाही कि भगवान विष्णुक समान कोउ भी देव नाहंती। गायत्री मंत्र ठारू श्रेष्ठ मंत्र आउ कोउ मंत्र नाही कि हेबो नाही। गायत्री मंत्र जप किभଳି आम शरीर उपरे, आमर विचार भावना उपरे, आम जीवन उपरे शुभ प्रभाव पकाए। आउ गायत्री मंत्रर 24 अक्षर रु कम से कम 24 चमत्कार आपण आउ आम जीवन रे हेई परिबो। आज आमे एई भिडियो रु जानिबा। तो गायत्री मंत्रर महिमा आउ गायत्री मंत्रर गुणगान प्रत्येक जगार करा जाय थाए, किंतु काहेकि कोन पई गायत्री मंत्र जप कले हमकु लाभ मिली थाए, आमे से कथा आगे आसतु जानिबा। देखंतु गोटे कथा आपण जानिथिबे, सेथिरु तिळे मात्र संदेह नाही। अटकरू कटक जाए, कन्याकुमारी रु काश्मीर जाए, जदि प्रत्येक सनातनी धर्म को को मंत्र मने अछि तो से हेला एई महामंत्र गायत्री मंत्र। ए मंत्र पिला बेलु ही पिला मानकु सिखाई दिया जाय थाए। आउ शायद ही को एभली सनातनी धर्म थिबे जाहाकु गायत्री मंत्र आसु नथिबो। से चाहे पुरुष हो किबा स्त्री हो, कन्या हो कि पुत्र हो, समस्तंकु गायत्री मंत्र जଣା थिबो। कुहा जाए गायत्री देव मानकर माता। श्रीमद् भागवत महापुराण रे कुहा जायछि कि नृसिंह, सूर्य, बराह, तांत्रिक आ वैदिक मंत्रर अनुष्ठान गायत्री मंत्र बिना असफल होइथाय। से भली गीता रे भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहिसंती कि मु मंत्र रे गायत्री। अथर्व वेद रे गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन आउ ब्रह्मदेव प्रदान करिला वाला कुहा जायछि। गायत्री को वेद माता मध्य कुहंती। गायत्री मंत्र रे 24 अक्षर अछि। आउ 24 अक्षर शरीर रे अलगा अलगा अंग मानकु प्रभावित करिथाय। आम शरीर रे 72,000 नाड़िया अछि। आउ प्रत्येक नाड़ी आमर सुख रे जोड़ी होई थाय। सेहि पई जेते बेले आमे किछि भलो किबा खराब कहि थाउ तो तार प्रभाव पूरा आमर शरीर उपरे ही पड़ी थाए। गायत्री मंत्र रो प्रभाव आम शरीर रो 7 चक्र आउ 72,000 नाड़ी उपरे शुभ प्रभाव पकई थाए। एबे आसंतु जानिबा, आमे जदि नियमित भावरे गायत्री मंत्र जप करिबा तो आम शरीर उपरे की प्रभाव पड़िबो आउ की लाभ आम जीवन रे हेबो। देखंतु गायत्री मंत्र जपिबा द्वारा शरीर रे वाइब्रेशन होई थाए। एही वाइब्रेशन द्वारा आमर मन मस्तिष्क उपरे सकारात्मक प्रभाव पड़ी थाए। गायत्री मंत्र जप करिबा फଳରେ ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन तेज होई थाए। गायत्री मंत्र जपिबा द्वारा त्वचार प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी थाए। गायत्री मंत्र जप कले चेहरार तेज बढ़ी थाए। गायत्री मंत्र जपिले एकाग्रता, स्मरण शक्ति दृढ़ होई थाए। गायत्री मंत्र जपिले आमर फेफड़ा मजबूत होई थाए। शरीर रे ऑक्सीजन रो मात्रा बढ़ी थाए। गायत्री मंत्र जपरे हार्ट मजबूत होई थाए। चिंता और डिप्रेशन कम हो जाय थाए। गायत्री मंत्र रो नियमित जप करिबा द्वारा चेहरा रे बहुत बढ़िया रौनक आसी थाए। गायत्री मंत्र कोठी मध्य केते बेले मध्य आपण जप करि परिबे। अनुष्ठान करी आपण जदि पारिबे तो को प्रहर रे मध्य आपण जप करि परिबे। गायत्री मंत्र चतुर्वेद रे ओम भूर्भुव स्वः आउ ऋग वेद रे 7 छंदर जो ऋग वेद रो जोथिरे सबुठारु बेस वर्णन मिली थाए ता हेला गायत्री छंद। आपण माने समस्त जानि थिबे गायत्री मंत्र को गायत्री छंद मध्य कुहा जाय। एबे आसंतु जानिबा गायत्री मंत्र को महामंत्र काहेकि कुहा जायछि। गायत्री मंत्र रे 24 अक्षर अछि। 8टी लेखाए अक्षर 3 चरण रे अछि। गायत्री मंत्र रो अर्थ अनुसंधान करिबाकू गले आमे प्रथमे परम पिता परमेश्वरंकर आराधना करिथांती आउ तांकू आम जीवनर सद्मार्ग, सद्विद्या, सद्बुद्धि मागी थाउ। गायत्री मंत्रर जेमति कि मंत्रर स्पष्ट जना पड़े संस्कृत रे गायर माने प्राण आउ त्रर माने रक्षा करला वाला। ता माने जिए आमर प्राण को रक्षा करे, जिए आमको सकारात्मक ऊर्जा दिए, जिए आमर आध्यात्मिक स्तर को उन्नति आड़ को नहीं जाए, जी आमको
परम पिता परमेश्वरଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇ ଦିଏ। ସେ ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସରଳ ଅକ୍ଷର ଗାୟତ୍ରୀ ମାନେ 3 ପ୍ରକାର। ଯୋଉ ଅକ୍ଷର କୁହାଗଲା ତା ହେଲା ଦୈହିକ, ଦୈବିକ ଆଉ ଭୌତିକ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଏ ଯୋଉ 3 ଅକ୍ଷର ଏହା ସବୁଠାରୁ ପରମ ସୁଖ କୁହାଯାଇଛି ଦୈବିକ ଆଉ ଭୌତିକ। ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଫଳରେ ସାଧକକୁ ଦୈହିକ, ଦୈବିକ ଆଉ ଭୌତିକ 3 ପ୍ରକାରର ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମନକୁ ସ୍ଥିର କଲା ବାଲା ମନ୍ତ୍ର। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିଲା କି ଯୋଉ ବିମାର ଲୋକକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଇ ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସେଥିରେ 24 ଅକ୍ଷର ଅଛି ସେଇଭଳି ସାଧକକୁ 24 ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ହିଁ ମହିମା କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଏକ ଦନ୍ତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ସେହିପରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯୋଉ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି ତ ସାଧକକୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈହିକ, ଦୈବିକ, ଭୌତିକ ଶକ୍ତି 3 ଗୁଣର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈହିକ, ଦୈବିକ, ଭୌତିକ 3 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାପ 3 ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟଟି କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 1 ଘଣ୍ଟା ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି ସେଇ 3 ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କୋଉ ସମୟକୁ 3 ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି ବା ଧରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ 12ଟା ବାଜିବାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପ୍ରଦୋଷ କାଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଧୂଳି ବେଳା କହିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଳାକୁ ଆମେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କହିଥାଉ। ଏଇ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ରାତିରେ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆସନ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଆଉ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଛାୟା ଚିତ୍ର ଆଗରେ ପ୍ରସାଦ ରଖନ୍ତୁ, ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଉଲ୍ କିମ୍ବା କୁଶାସନରେ ବସିକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଚନ୍ଦନମାଳା, ତୁଳସୀ ମାଳା କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଆପଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କେତେ ଥର ଜପିବା ଦରକାର? ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କମ୍ ସେ କମ୍ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆସନ ଉପରେ ବସିକି ହିଁ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ 3 ମାଳା କରିବେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ 24 ଅକ୍ଷର, ଯେମିତି ସେଇଭଳି 24 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରର ହବନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ଯାଇଥାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ସାଧକଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏପରି ଜପ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆପଣ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାଚିକ, ଉପାଂଶୁ ଆଉ ମାନସିକ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି 3 ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିବେ। ବାଚିକ ମାନେ କେବେ ବି ବୋଲି କରି ବା ପାଟି କରି ଏହାକୁ ଜପ କରିବେ ନାହିଁ। ଉପାଂଶୁ ଜପ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଥିରେ ଖାଲି ଓଠ ହଲିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ବାହାରି ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କାନ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଥିବ, ବାହାରକୁ ଯେପରି ଶୁଣା ଯାଉନଥିବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚା ସ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ବି ଜପ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜପ କରିବା ଅବସ୍ଥାଟି ହେଲା ମାନସିକ। ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ
करेंगे तो यह सबुठारु उत्तम। गायत्री मंत्र जप करने पर माँ गायत्री आराधना करंतु, तांकर चरण स्पर्श करंतु, तांकर श्री चरण रे मंत्र निवेदन करंतु। गायत्री मंत्र जपिबा समय रे केबे भी मझिरे मझिरे कथा कहतु नहीं। जदि आपण मंत्रर माला करूछंती तो कौनसी कारणवशत से मालार मझिरे कथा कहीदेले, जदि कहबाकू बा पड़ी जाइए कथा दरकार सेमती पड़ी थाए आपण कथा कहीदेवे मझिरे, तो पुणी थरे आरंभ ही प्रथम ही से मंत्र को आरंभ करंतु आउ पूरा माला संपूर्ण करंतु। तो सांग माने आज आमर ए भिडियोटी आपनको किपरि लागिला। आज आमे ए भिडियोटी रे बहुत बढ़िया कथा हेले गायत्री मंत्र महामंत्र काहीकि कुआ जाए, आ किपरि गायत्री मंत्र जप करिवे, आ गायत्री मंत्र जप कलिरे हमकु की लाभ मिलिबो, आ ता सहित की सावधानी हमकु रखिबाकू पड़िबो, से विषय आमे आज भल भाबरे जानिले। तो सांग माने आपण मानको ए भिडियोटी किपरि लागिला निश्चय कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। भिडियोटी भल लागिथिले गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे पुणी कथा हबा नेक्स्ट वीडियो रे, सेतेबेले जाय खुशी रुहंतु, व्यस्त रुहंतु, आ सुस्थ रुहंतु। जय जगन्नाथ।